Yan, paano mag-print gamit yung Epson Smart Panel. Yan, open mo lang. Sa cellphone mo yung yung app. printer natin, yung L5590. Yan, pagka-open ng apps, yan, pindutin mo lang yung print documents. Tapos magsiselect ka na. Yan. Ganyan lang. Tapos hanapin mo lang yung ipiprint mo. Yan. Tapos may setting siya rito. Yan. Dito. Yan. Yan yung printer mo. Ayan, hindi mo ano. Yan. Hinaan ko. Ayan, may setting yan dito. Kung anong size nung bond paper mo. Tapos yan. Border, standard, automatic, colored. Yan. Tapos kung okay na siya, magpiprint kami sa long bond paper. Ngayon, press mo lang yung print. Ano siya? Yan, ngayon may lalabas. Hindi masyadong mabasa. Di okay mo lang yan. Tapos yes. Okay, yan na magpiprint na siya. Yan, ganyan lang kasimple. Picture, documents. Ganun lang kadali.